प्रिय भक्तों, माँ दुर्गा के आशीर्वाद आप पर सदा ही बना रहे। यदि आपके जीवन में पैसों की वजह से बहुत बड़ी परेशानी आ गई हो, आपके बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, उसे अस्पताल ले जाना है, आपको 1-2 लाख पैसों की आवश्यकता है, लेकिन आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, इस कठिन वक्त में आपको एक ही काम करना है। भक्तों, हम आपके लिए एक ऐसे चमत्कारी मंत्र लेकर आए हैं। इस मंत्र को सच्चे मन से भक्ति भावना के साथ 108 बार श्रवण कर लेते हो तो आपके बच्चे की परेशानी सदा सदा के लिए दूर हो जाएगी और आपके घर पर तेजी से पैसे आने लगेगी। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके परिवार के समस्त लोग खुश रहेंगे। इस मंत्र को पढ़ने में असमर्थ हैं तो कोई बात नहीं, मोबाइल फोन पर मंत्र को 108 बार चलाकर छोड़ देने पर भी आपकी मनोकामना पूरा हो जाएगा। मंत्र अधूरा हो जाने पर माँ दुर्गा आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपकी मनोकामना टूट जाएगी। कृपया मंत्र अधूरा ना करें। तो चलिए भक्तों, मंत्र का जाप आरंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता।
नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण
संत्रिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संत्रिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संत्रिता नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संत्रिता नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टा रूपेण संत्रिता नमः तस्यै नमो नमः।